बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन। यजीद की पैदाइश 23 जुलाई 645 ईस्वी में हुई। उसकी माँ मैसून कल्बिया कबीला से थी। यह कबीला नया नया मुसलमान हुआ था। यजीद की पैदाइश के बाद उसकी माँ मैसून तलाक लेकर अपने कबीले में चली गई, जहाँ पर ईसाईयत को छोड़कर नए नए मुसलमान होने वालों पर यजीद की परवरिश हुई। इसीलिए मसीहत की तालीमात से भरपूर यजीद की शख्सियत सब पर अयां थी। बंदरों को पालकर उनसे खेलना, शराबखोरी और शतरंज उसकी मसरूफियात का उजागर पहलू थे। इंतहाई मुखालफत के बावजूद यजीद 60 हिजरी में तख्त नशीन हुआ। हुकूमत मिलते ही यजीद ने मदीने में मौजूद गवर्नर उत्बा को ख़त लिखा कि हर सूरत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, अब्दुल्ला बिन अबी बकर, अब्दुल्ला बिन उमर और नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर सूरत मेरी बैत लो। लेकिन उन सब ने बैत से इनकार कर दिया। यजीद ने मदीने के गवर्नर को दूसरा ख़त लिखा तो गवर्नर मदीना हज़रत इमाम हुसैन के पास हाजिर हुआ और बताया कि यजीद ने मुझे आपसे ज़बरदस्ती बैत लेने को कहा। जब इमाम आली मकाम ने देखा कि मदीने में कत्लो गारत और फसाद बर्पा हो सकता है तो आपने बैत शुरू कर दी। अपने ख़ानदान और कुछ असहाब के साथ आप पहले मक्का गए और फिर कूफा की तरफ रवाना हुए। लेकिन 18,000 कूफियों ने हज़रत इमाम हुसैन की बैत तोड़ दी और फिर वाक़या करबला पेश है। करबला का दिलखराश वाक़या ही यजीद का उसे बड़ा और घिनौना काम तस्वर किया जाता है। यजीद ने अब्दुल्ला इब्ने ज़ियाद जैसे गवर्नर को कूफा में तैनात किया, जिसको हुक्म दिया गया कि करबला में ही हज़रत इमाम हुसैन से बैत ली जाए, बसूरत दीगर उनसे जंग की जाए। अब्दुल्ला इब्ने ज़ियाद के हुक्म से शिमर और उमर बिन साद ने करबला पर लश्कर कशी की। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके 72 जानिसारों को 3 दिन तक प्यासा रखकर शहीद कर दिया गया। तारीख़ी करबला ऐसी दर्दनाक है कि बहुत से तारीख़दानों ने उसे लिखते लिखते खून के आंसू बहाए हैं। ऐसा जुल्म किया गया कि जिसकी कोई मिसाल न मिलती। बच्चे, बूढ़े, जवान, यहाँ तक कि औरतों को भी कैदी बनाया गया। औरतें भी कोई आम नहीं थी। वो नबी वजह कायनात है, ये उन्हीं की नवासियाँ थीं। अल्लाह अकबर। फिर यजीद के दरबार में जब इमाम हुसैन का सर मुबारक पेश किया गया तो उसने आपके सर मुबारक की भी तौहीन की और कुछ ऐसे अशआर पढ़े कि बाज़ तारीख़दान तो यजीद को फासिक, फाजिर होने के साथ साथ काफिर भी करार देते हैं। आखिर क्या वजह थी कि यजीद ने अब्दुल्ला इब्ने ज़ियाद, शिमर और उमर बिन साद को अहले बैत को शहीद करने की सज़ा क्यों ना दी गई? क्यों वाक़या करबला के बाद भी यजीद की मौत तक अब्दुल्ला इब्ने ज़ियाद कूफा और बसरा पर यजीद की तरफ से हुक्मरान रहा? ऐसे वाक़यात के बावजूद भी इब्ने ज़ियाद जैसा शख्स अपनी मसनद पर विराजमान रखने की वजह यजीद के पास आखिर क्या थी? अब 63 हिजरी में मदीने के लोग यजीद की बैत तोड़ देते हैं तो यजीद की फ़ौज मदीने पर हमला करती है, जिससे वाक़या हिरा पेश आता है कि जिसमें 80 सहाबा इकराम, मुहाजिरीन और इंसार में से 700 ताबईन और उनके अलावा 10,000 मुसलमानों को बेदर्दी से मदीने में शहीद किया गया। सही मुस्लिम में चंद एक अहादीस है, जिनमें 15 ऐसी अहादीस हैं जिनका लबे लुबाब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अहले मदीना को डराया, अहले मदीना को धमकाया, मदीना वालों पर जुल्म किया, उस पर अल्लाह की लानत, अल्लाह के फरिश्तों की लानत और तमाम लानत करने वालों की लानत। लेकिन ये यहाँ पर ही नहीं रुका और मदीने के बाद मक्का पर भी हमला किया गया और खाना काबा की इमारत पर भी संगबारी की गई। बस फिर यजीद को दी गई अल्लाह पाक की मोहलत ख़त्म होगी। अब इस जालिम, फासिक, फाजिर और शराबी की मौत आती है। इसकी मौत के मुतालिक 3 तरह की रवायात तारीख़ी कुतुब में मिलती हैं। पहली रवायत तो ये है कि यजीद एक रूमी नस्ल की खूबसूरत लड़की के इश्क में मुब्तला हो गया था। यजीद ने उस लड़की को हासिल करने की हर मुमकिन कोशिश की, यहाँ तक कि उसके सारे ख़ानदान को भी मरवा दिया, लेकिन फिर भी वो लड़की यजीद के हाथ ना आ सकी।
وہ لڑکی جب بھی یزید کے دربار میں آتی تو قسم اٹھاتی کہ مر تو سکتی ہوں لیکن تمہاری نہیں ہو سکتی۔ ایک دن لڑکی کے دل میں آیا کہ اس سے اپنے والدین کے قتل کا بدلہ لیتی ہوں۔ لڑکی نے یزید کو رنگ رلیاں منانے کے لیے ایک جنگل میں اکیلے بلایا۔ ویرانے میں یزید شراب پی پی کر مست ہو گیا۔ وہ لڑکی نیم عریاں لباس پہن کر یزید کے سامنے بیٹھ گئی اور وہ شراب پیتا رہا۔ جب لڑکی نے دیکھا کہ یزید شراب میں چور ہو چکا ہے تو اس کو بستر پر لے آئی، پھر مستیاں کرتے کرتے یزید کی شرمگاہ کاٹی اور پھر گردن کاٹ دی۔ کئی دن تک یزید کی لاش وہاں جنگل میں ہی پڑی رہی، جس کو چیل کووں نے نوچ کر کھایا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے یزید کی فوج وہاں پہنچی، پھر انہوں نے اس کو دفنایا۔ یزید کی موت کی دوسری روایت یہ ہے کہ 64 ہجری میں یزید ایک انتہائی موذی بیماری میں مبتلا ہوا، جس سے اس کی آنتیں جل گئی تھیں۔ وہ مچھلی کی طرح تڑپتا رہا۔ پیاس اس شدت سے لگتی کہ وہ خود پانی کے تالاب میں گرا دیتا تھا، لیکن گلاس اس قدر بند تھا کہ ایک گھونٹ پانی بھی حلق تک نہ اترتا۔ اسی حالت میں 3 دن رہنے کے بعد یزید کی موت ہوئی۔ یزید کی موت کی تیسری روایت یہ ہے کہ چونکہ یزید بندر پالنے کا شوقین تھا تو اسی شوق نے اس کی جان لی۔ ایک دن یزید نے ایک بندر کو وحشی خچر پر بٹھایا اور خود اس کے پیچھے گھوڑا دوڑانے لگا۔ جنگل میں پہنچ کر گھوڑے نے نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قاتل کو اپنی پیٹھ سے گرا دیا اور یزید کا پاؤں گھوڑے کی ہوڑی کے رکاب میں پھنس گیا۔ وہ گھوڑا دوڑتا رہا اور یزید زمین پہ گرتے گرتے اس کا سر ایک پتھر سے جا ٹکرایا، لیکن وہ گھوڑا نہ رکا، یہاں تک کہ اس کا پورا جسم پامال ہونے لگا۔ یزید کی فوج نے جب یزید کی لاش کو دیکھا تو وہ کہنے لگے، حسین ابن علی کے خون کی یہی سزا ہے۔ یزید صرف 3 برس 6 ماہ تخت شرارت اور خباثت کر کے 14 ربیع الاول 64 ہجری کو شام ملک کے شہر حمص کے علاقے حوارین میں 39 سال کی عمر میں مر گیا۔ آج بھی اس ملعون کی قبر دمشق میں نشان عبرت ہے۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں اور دکھاوے سے پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل سے محبت عطا فرمائے۔ ہم پر نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت پر اپنی جان، مال اور عزت قربان کرنے والوں میں شامل ہو جائے۔ اے اللہ پاک ہماری دعائیں قبول فرما، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، کمنٹ سیکشن میں اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔